Plano ni Konsyal Cecil Ko nga mopasaka og ulinan sa kalabot sa mga ero nga gipasagdan sa mga tag-iya nga may hinungdan sa mga disgrasya sa kadalanan, ilabi na sa mga single motorcycle. Matod pa ni Ko, kinahanglan nga ma-regulate ang nagkadagan nga mga ero nga naglaro-laroy sa kadalanan kay delikado nga maupay hinungdan sa mga disgrasya o makapaak ba hinuon. Especially good kaning stray dogs kay unvaccinated ni sila, wa may mga tag-iya. So sila ang makaharm usahay tungod sa kadaghan nila. Daghan na pug kay tag mga incidents or mga reports nga mga accidents nga na-happen because of stray dogs. Kay naglikay na disgrasya na hinuon ang motorist or mga ninglabay lang napaakan og stray dogs. So kung kani animal bites no very serious ni siya nga kaso kay makapatay ang rabies. So we don't want that to happen all the time, every time sa ato ang mga usamisnods just because daghan nag-tolerate ta sa kadaghan sa stray dogs. So we need to control the population. We need to regulate. Si Konsyal Cecil Ko. Sa pag-review ni Konsyal Ko kabahin sa ordinansa sa stray dogs, wala siya nakita hinuon adunay national law kabahin niini. Kinumduman nga ang City Veterinary Office nagpahigayon og pagpangapon libre sa mga ero og iring aron makontrol ang pagdaghan ini nga walay nag-atiman. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag, Sinakbayan.